Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी किस में? टू मेकिंग द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल वर्ल्ड. तो टेक्नोलॉजी ने कौन सी हेल्प की ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में? आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, हमने दो पार्ट्स में उसको डिस्कस किया था. वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. तो अगर मैं पहला एक पॉइंट हाईलाइट किया है, इन्वेंशन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. जो इन्वेंशंस हैं उसने ट्रांसफॉर्म क्या किया है? वर्ल्ड को. इन्वेंशन की वजह से वर्ल्ड बदल गया और ग्लोबल वर्ल्ड बन गया. क्योंकि जब इंसान को ये कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, invention is the mother of need is the mother of invention. तो तभी जब इन्वेंशंस होती है तो ज़रूरत बढ़ती है तो इन्वेंशंस हो जाती है. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस. टेक्नोलॉजी का क्या रोल था इन सब चीज़ों में? तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, इन्वेंशंस हो गए थे, railways, steam, ships, the telegraph were important inventions in this field. इनकी इन्वेंशन हो गई थी जिसके बगैर विदाउट विच वी कांट इमेजिन, हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ट्रांसफॉर्मर वर्ल्ड हो जाता 19th सेंचुरी में. मगर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जो थी उसका एक और रिजल्ट था, उसने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे असर किया. उसका असर इन चीज़ों पे भी था. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इम्प्रूवमेंट जो ट्रांसपोर्ट में थी, कैसे फास्टर रेलवेज बनाए गए, लाइटर वैगन्स बनाए गए. वैगन्स जो उस टाइम की गाड़ियाँ थी जिनमें ट्रांसपोर्ट किया जाता था चीज़ों में. तो पहले जो वैगन्स हुआ करती थी वो भारी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी बढ़ाई तो वैगन्स को उन्होंने मोर लाइटर बनाया ताकि वो इजी कैरी हम कर सकते हैं. इन्होंने लार्ज शिप्स बनाए जो फूड को क्या करे, अपने साथ लेके आए दूसरे कंट्रीज में. क्या? चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फार्मर्स टू द फाइनल मार्केट्स. जो एक जगह से दूसरी जगहों पे लिया जा सकता था, आराम से लिया जा सकता था, क्विकली और चीपली, सस्ते में और तेज़ी से ला. उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेड जो मीट का चल रहा था, अगर हम बात करेंगे टिल 1870s, एनिमल्स जो हुआ करते थे इनको दे वर शिप्ड अमेरिका टू यूरोप. तो उसके बाद उनको वहाँ पे स्लॉगटर दिए तो उनको वहाँ पे ज़बह किया जाता था. तो इससे क्या होता था इससे कुछ एनिमल जो हुआ करते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे उनको गाड़ियों में भर के, उससे क्या होता था कुछ एनिमल्स रास्ते में मर जाते थे, कुछ बीमार हो जाते थे और इनका जो ये कुछ का वज़न कम हो जाता था, तो जो फिर खाने के लिए ठीक नहीं रहता था. तो अब मीट एक्सपेंसिव लग्जरी बन गया था. तो जो यूरोप में जो गरीब लोग थे वो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि प्राइसेस जो इसकी थे वो बहुत हाई हो गई थी. तो उसके बाद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स बनाए गए जो मीट को ठंडा रखे. वो कैसे ठंडा रखें? क्योंकि अब वो स्लोगरेटर वो उनको ज़बह करके उनका मीट ही एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे. तो
ان کو اسی جگہ پہ جہاں سے ان کو لیا جاتا تھا وہاں سے ان کو ذبح کر کے پھر ان کو باقی کنٹریز میں لے جاتے تھے، جیسے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں سے اینیملز کو اٹھا کے ان کو ذبح کر کے ان کو پھر یورپین کنٹریز میں فروزن میٹ کے طور پہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوا کہ شپنگ کاسٹ جو وہ کم ہو گئی، اور اب یورپ میں یہ ہر ایک کے پاس آنے لگا اور ویری ڈائٹ بن گیا، تو اس کا جو کاسٹ تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ اب جو وہاں کے لوگ غریب لوگ تھے وہ بھی کنزیوم کرنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، میں نے آپ کو بتایا، ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو اینیمل جس اینیمل کو میں ایگزامپل دوں گا کہ جس اینیمل کو 5,000 روپے سے، دس از این ایگزامپل، کہ امریکہ سے یورپ لے جانے میں اس کو 5,000 روپے یا 500 روپے اس کو خرچہ آتا تھا، لیکن اب وہی 50 روپے تک وہاں پہ پہنچ جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چیزیں ممکن ہوئی۔ تو اسی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی لوگ اب ایک دوسرے کے قریب آنے، تو ورلڈ گلوبلائزیشن ہونے لگی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا۔ تو نیکسٹ جو ہمارا ہوگا وہ دیٹ ول بی لیٹ 19th سینچری کالونیلزم، تو وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔